أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سادة الأنصار مدد يا مشاهد السور وما شاء الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك وإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك وإن فضل عن ذلك عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka vermeye ilk önce kendinden başla. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says regarding the giving of sadaqah. The Prophet, peace be upon him, says to begin giving charity with yourself first. Yani kendinin ihtiyaçlarını gör diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. This means, as the Prophet, peace and blessings be upon him, states, you should attend to your own needs first and give charity to yourself. Ve kendine sadaka ver. Eğer kendinden herhangi bir şey artarsa onu da ailene ver. If there's anything left over from your own needs, give it to your family. Yani kendi ailene ilk başta yeniden kimse muhtaç olmamak için ailene, eğer ki ailenden de herhangi bir şey artarsa, ondan artarsa da akrabalarına ver diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, explains that you should provide for yourself and your family so you do not depend on others. And if there's still a surplus after your family's needs are met, you should give it to your relatives. Eğer kavminden de bir şey artarsa o zaman onu şunlarla, komşularına ve bunlara seninle ilgisi bulunan kimselere ver diyor. If there's still something left over after helping your relatives, then give it to your neighbors and the people who are closely associated with you. Yani yakından başlarsın, kendinden başlarsın. En yakın ailen, akraban, ondan sonra konu komşu, kim senin ahbap, akraba şey varsa ondan yakınlardan vermen lazım ki onlar da kimseye muhtaç olmasın diye. In other words, you should start with the closest people, beginning with yourself, then your family and relatives, and then your neighbors and acquaintances, and you should give it to those closest to you so that they do not end up in need of others' help. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbda bimen ta'ul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vermeye önce bakmakla mükellef olduğuna başla. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, when giving sadaqah, start with those you are obligated to support. Yani sen mükellefsin ailene bakmaya, onlara bakmıyorsun, hiç mükellef olmadığın insanlara bakıyorsun. Yok, ilk başta ailenin ihtiyaçlarını göreceksin, ondan sonra başkalarına vereceksin. This means you have an obligation to provide for a family, but if you, instead of supporting them, you provide for people you are not obligated to support. No, you must first attend to the needs of your family, and only after that you should give to others. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah hepinize mal gibi bir hayır ihsan ettiği zaman onu harcamaya önce kendisinden ve aile fertlerinden başlasın. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, when Allah blesses any of you with wealth, you should begin by spending it on yourself and your family members first. Yani o Allah'ın verdiği nimet sana o şükretmek için, Allah'tan geldiği için o kendine verirsin, şükredersin, ondan sonra ailene, daha sonra yakınlarına öyle devam edersin. Allah Almighty has granted you a blessing, and to show gratitude, since it comes from Him, you first spend it on yourself and give thanks and express your gratitude. After that, you may spend on your family, then on your relatives, and continue in that order. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ويحتسبها كانت له صدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi sevabını Allah'tan bekleyerek ailesine bir harcama bulunduğunda bu kendisi için bir sadakadır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, when a person spends on his family, expecting the reward from Allah Almighty,
This act of spending counts as a charity for him. Onun da sadakasını mükellef olduğun halde onlara veriyorsan o da sadakadır. Allah rızası için verdiğin için. Sevabını Allah'tan bekliyoruz. Even though you are already obligated to provide for them, giving to them is still considered a charity because you're doing it for the sake of Allah Almighty and you're seeking His reward. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى ذي قرابته فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birisi fakir olduğu zaman eline geçen maddi imkanlardan yararlanmak hususunda önce kendisinden başlasın. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, when one of you is poor and then acquires some financial means, he should first use it to benefit himself. Yani sen bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mühimdir bu mesela. Kimseye muhtaç olmadan o geldi mi sen kendine ihtiyaçlarını göreceksin. Başkasına istemeyeceksin. This is very important. This is a very important point emphasized by the Prophet, peace and blessings be upon him, to avoid depending on others. When means come your way, when you have the financial means, you should first take care of your own needs, so you do not have to ask others for anything. Demek güzel değil. Yani onun için Allah verdi mi sen başta kendi ihtiyaçlarını gör diyor. Begging is not a good thing. Therefore, when Allah Almighty provides for you, you should address your own needs first. Kendisine başlasın. Eğer ondan artan fazlalık varsa o da ailesine de baksın. And so a person, when he has the means, should start with himself to attend his own needs. If there is any surplus left over, he should then provide for his family. Eğer daha fazlalık varsa o da yakınlarına ve daha fazlalık varsa onu şuraya buraya versin. If there's still more left, he should give it to his relatives. And if there's even more beyond that, he can distribute it to others here and there. Bunlara verebilir o vakit. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صدقة على ذي القربة يضاعف أجرها مرتين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Akrabalara, yakınlara verilen sadakanın sevabı 2 kat artırır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, the reward for charity given to relatives and close family members is doubled. Yani normal sadakanın 2 misli. Akrabasına, ailesine bakırsan o verdiğin sevabı 2 misli sevap kazanmış olur. It earns twice the reward of normal charity. When you provide for your relatives and family, the reward you receive for giving is multiplied by 2. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kulun mizanın konacak ilk şey yani terazi, kıyamet günü teraziye konulacak ilk şey ailesine yapmış olduğu harcamadır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, the first thing to be placed on a servant's scale of deeds is the spending he has done for his family. Onu nasıl hayırla harcadıysa onun ecrini ilk başta ondan alacak insan ahirette kıyamet günü. So on the day of judgment, when the scales of deeds is established, you will be held accountable for what you have spent for your family, and that is what you will be getting rewards for in the first place. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله عز وجل. Dinarların en faziletlisi olan dinar dediği altın para para yani eski zaman parası dinar derlerdi. Dinar var, dirhem var. O dinar en büyük paradır o vakit. Kişinin ev halkına harcadığı dinar, yani en kıymetli faziletli Allah indinde o ailesine harcanan paradır. The most virtuous of dinars
By dinar, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, describes gold coins, or the currency of the old times was called dinar. They were dinars and dirhams, and the dinar was the most valuable currency back then. And the dinar a person spends on his household is the most valuable and virtuous money spent in the sight of Allah Almighty. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, Allah yolunda kullandığı, hayvana harcadığı dinar. Hani Allah yolunda cihat yapacak ya bir yolculuk yapacak. O hayvana da baktı, onun verdiği masrafı da o Allah yanında yücedir. And the dinar spent on an animal used in the path of Allah Almighty, whether for striving in Allah Almighty's cause or traveling, the care and expense provided for that animal are also highly esteemed by Allah Almighty. Yine Yüce Allah yolunda dava arkadaşlarına harcadığı dinardır. Hani bunlar en hayırlı paralar bunlardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Likewise, the dinar spent on one's companions in the path of Allah Almighty. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, states that these are the most virtuous ways to spend money. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ma sanata ila ehlike fehuve sadakatun aleyhim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah rızası gözeterek ailene yaptığın her harcama sadakadır. The Prophet, peace and blessings be upon him, says, every expense you make for a family while seeking Allah Almighty's pleasure is considered charity. Ya boşa gitmez. Sen ailene bakıyorsun, mecburun bakmaya diye. Mecbursun ama o gene Allah Azze ve Celle sana onun ecrini iki misli veriyor. It doesn't go to waste. You provide for your family and might think, I'm obligated to do this. But even so, Allah Almighty is so generous that your spendings you do for a family are considered charity, and Allah Almighty rewards you twofold for the spendings you make for a family. Bunu Şahmet dediğimiz gibi Allah rızası için unutmayın. Verirken Allah rızası için bu ailemizin Allah rızkını vermiş. Onlara da bu helalinden hayırlara vesile olsun diye harcamak niyetiyle vermek lazım. Sincerity is key. Never forget to do it for the sake of Allah Almighty. When spending, you should have the intention that Allah Almighty has provided this sustenance to you, and you are spending it so that it may be halal blessing for your family and others. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eşine yedirdiğin senin için bir sadakadır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, what you feed your spouse is considered charity for you. Yani yemek evde yeniyor, hanım da yiyor, karın yediği için o da ona sadaka sayılıyor. Since the meals are eaten at home and your wife eats as well, providing for her is counted as charity. Çocuğuna yedirdin senin için sadaka. Çocuğa da yedirdin o da sadakadır. What you feed your children is also charity for you. Feeding your children is counted as charity too. Hizmet eden hizmetçine yedirdiğin senin için de sadakadır. What you feed your servant or the people who work for you is also considered charity. Bir de kendi nefsine yedirdiğin için senin de sadakadır. Furthermore, whatever you feed yourself is also considered charity for you. Yani o yemekler senin yemeğinden yedirdiğinde o da sana sadaka sayılıyor. Eating your own meal and feeding yourself also counts as charity. Allah Azze ve Celle cömertliği sonsuzdur. Hem her şeyi veriyor, yediriyorsun, içiriyor. Bunun üstüne de sevap kazanıyor. Bu da işte Allah Almighty is infinitely generous. He is the one who provides everything. He is the one who enables you to eat and drink, and He is the one who gives the sustenance. And yet you earn spiritual rewards, even for nourishing yourself. müminin iyiliği, imanın iyiliğidir. İmanı olmayan hayvan ondan daha iyi kazanmış oluyor. Yediğini Allah'a şükretmiş oluyor. This reflects the goodness of a believer and the beauty of faith.
An animal without faith is better off than a faithless person, as at least the animal implicitly thanks Allah Almighty for what it eats. قال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظم أجر الذي أنفقته على أهلك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah yolunda harcadığın bir dinar, yani dinar dediğimiz gibi para, en kıymetli para, dinar normalde altın oluyor. Bir Allah yolunda Allah rızası için bir dinar vermişsin. Bir köleyi azat etmek için harcadığın bir dinar, yani Müslüman bir köle, kölelikten kurtulmak için ona da dinar verdin, azat ettin. O da çok büyük bir sevaptır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, a dinar you spend in the path of Allah. And the dinar is the most valuable currency back then, typically a gold coin. So you give a dinar for the sake of Allah. And for example, a dinar you spend to free a slave. And giving a dinar to save a Muslim space and setting them free is a tremendous reward. Liberating someone and granting them freedom for the sake of Allah Almighty holds great merit. Kölelikten kurtulmuş, hürriyetine kavuşmuş Allah rızası için. O da büyük bir sevaptır. So we will be gaining great rewards if you liberate a person and grant them freedom. Allah Almighty will reward you manifold. Bir yoksula tasaddukta bulundun, bir dinar, o da yani yoksul adam, ona dinar verdin, o ailesine, kendisine bakmış, epeyce bir müddet bakar. Ailene harcadığı bir dinardan sevabı en fazla olanı, yani bir de ailene harcadığın bir dinar var. Hangisi en fazla fazileti olan, sevabı olan diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. And you may give a dinar in charity to a poor person. For example, giving money, a dinar to a poor man allows him to support himself and his family for quite some time. And then there is a dinar you may spend on your family. And among all these, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, asks, which one brings the highest reward and virtue? Ailene harcadığın dinardır. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, concludes that the dinar, the money, the wealth you spend on your family is the spending that has the highest reward and that is the most virtuous. Yani bu dört tane şeyin en yükseği, o kadar Allah yolunda cihat eden kölelikten kurtarmışsın, garibe vermişsin. O en faziletlisi ailene harcadığın paradır, dinardır diyor. In other words, out of these four actions, striving in the path of Allah Almighty and giving money on the path of Allah Almighty, freeing a slave and spending from one's wealth in order to liberate a person, or giving from one's wealth in order to feed the needy. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, describes these four circumstances and states that the highest and most virtuous of all spending is the money you spend on your own family. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ve kâme kâle. Ziyaden ve şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ashabi kiram. Ve ilâ arvâh cemî'l enbiyâ vel murselîn kudemâ şer'âin ve ilâ arvâh el-emmîl arvâh وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إمام الطريقة وغوث الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويكسير البخاري سيدنا عبد الخالق الجواني مولانا الشيخ شرف الدين دارساني مولانا الشيخ عبد الله فاز دارساني مولانا الشيخ محمد ناصر الحقاني وسائر ساداتهم الصديقين ومن حضرتهم وجعلهم من سيدنا يوسف بن دير وفقائه حاج Mustafa cümlemiz geçmiş şerefler için, şehit şuhaların için, hayrını gelmesi, şerlerin defolması için. Teala Fatiha.